गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीटी एग्जाम 2025 किसी पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो यही भिडियो हेल्पफुल हम जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीटी देवाई जाऊँगी। तो से आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन गुड़ देखा और यार आंसर गुड़ डिस्कसन करवा। तो प्रथम प्रश्न हूँ थर्नडाइक प्रजत्न प्रमाद शिक्षण द्वितीय परीक्षण क्यों जीव उपर कुकुर ना बिराड़ी ना मूषा ना शिंपांजी। तेरे प्रजत्न प्रमाद शिक्षण द्वितीय परीक्षण को जीव उपर कौन ना बिराड़ी। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर परिपक्वन एक डैश मैचुरेशन इज डैश मनस्तात्विक प्रक्रिया ना मानसिक प्रक्रिया ना शिक्षण प्रक्रिया ना जैविक प्रक्रिया। तेरे परिपक्वन परिपक्वनटा कौन हम ना ताहा कौन ना परिपक्वता प्रकाश पाइबा आम शरीर परिपक्वता प्रकाश करवा। शिक्षण नुहे कि मानसिक प्रक्रिया नुहे ना मनस्तात्विक नुहे हूँ जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर अंतरण प्रशिक्षण क्यों शिक्षण तत्व सह संश्लिष्ट प्रजत्न प्रमाद शिक्षण ना अनुबंधन शिक्षण तत्व ना अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व ना कौन सी नुहे। तेरे अंतरण शिक्षण तो देखा व्हिच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग ये ट्रायल एंड एरर हम ना कंडीशनिंग ना इनसाइटफुल लर्निंग ना एगुड़िक मध्य कौन सी नुह। तेरे अंतरण शिक्षण कौन हो अंतरण शिक्षण हो अंतर्दृष्टि शिक्षण जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण क्योंटी ठीक समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण हार सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण समय सामान। पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण पारदर्शिता शिक्षण कौटा हम ना पारदर्शिता में समस्त शिक्षण लक्ष्यटा सामान थाए पद्धति चेंज हो जो मैंने पारे नहीं से अलग पद्धति आउ समस्त हार भी सामान हम नहीं कारण समस्त सामान हार में शिक्षण को अचीव करें आउ शिक्षण समय भी सेमती सामान हम ना कारण कि लक्ष्यटा समस्त सामान तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर पर्सनालिटी शब्दटी लाटिन शब्द क्यों शब्द रू आसी पर्सन ना पर्सनाल ना पर्सना ना पर्सनेल। तेरे पर्सनालिटी शब्दटी जो आसी से शब्दटी कौन ना पर्सना पर्सना ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर सांकेतिक भाषा पद्धति क्यों प्रकार शिक्षार्थी मान विशेष उपयोगी होता है सांकेतिक संकेत जोटा कि आम दृष्टिहीन ना श्रवण बाधित ना मानसिक ना शारीरिक। तेरे जोटा संकेत आम प्रयोग करके मैंने ठारिबा हाथ ठार प्रयोग कर संकेत देखिए आम क्या पढ़ी पार जो मैंने शुणी पार न संकेत देखा आ दृष्टिहीन तो से देखिपर नहीं संकेत कौन कर तेणु श्रवण बाधित पिला उपयोगी हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर भिन्नक्षम शिक्षार्थी मान शिक्षा निमंते क्यों प्रकार शिक्षकों को नियुक्ति दि जाए भिन्नक्षम शिक्षार्थी मान शिक्षा निमंते संबल शिक्षक ना दक्ष शिक्षक ना अभिज्ञ शिक्षक ना विषय शिक्षकों को दि जाए। तेरे तेरे आम कौ टीचर को अपॉइंट करवा जोटा कि डिजेबल लर्नर मान रिसोर्स पर्सन जो मैंने अच्छा से माने एनगेज करवा। तेरे रिसोर्स टीचर जो मैंने से मैंने एगुड़ा पढ़ाई उपयुक्त हे तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 8 नंबर जड़े व्यक्तिर प्रकृत बयस तार मानसिक बयस ठारू कम हेले से क्यों श्रेणी हम निम्न साधारण बुद्धि संपन्न ना असाधारण बुद्धि संपन्न ना अभिज्ञ शिक्षक ना विषय शिक्षक। तेरे आम जिते आम तार आईक्यू बाहर करुचे आईक्यू तार मेंटल एज बाय तार प्रकृत एज जो क्रोनोलॉजिकल एज करूँ तो मेंटल एज जिते अधिक हम मैंने धर जो 5 वर्षिया छुआटा तार प्रकृत एज सी किंतु 8 वर्षिया छुआर काम कर आईक्यू अधिक हम तार तेणु सी कही मानसिक बयस कम हो जाए लिखाई मानसिक बयस मेंटल एजटा कमिज मेंटल एज जब कमिज मैंने 5 वर्षिया छुआटा 3 वर्ष छुआर काम कर तेणु से तार बुद्धि भी बहुत कमिज तेणु सी हम निम्न साधारण बुद्धि संपन्न निम्न साधारण ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 9 नंबर गोटे उत्तम परीक्षणर क्यों गुण थाए उपयोगिता ना विश्वसनीयता ना वैधता ना ए समस्त। तेरे गोटे उत्तम परीक्षण जो टेस्टिंग करवा यूजेबिलिटी थी ना रिलेबिलिटी थी ना वैलिडिटी थी ना सबुगुड़ा। तेरे यार आंसर हम कौन सबुगुड़ा थी दरकार उत्तम परीक्षण
ऑल ऑफ द अबव ए समस्त ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एबारे 10 नंबर जने शिक्षक गणित रे गोटे परीक्षण प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र को परीक्षा कले यापर एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा से छात्र दल को तो जड़े शिक्षक गणित रे गोटे परीक्षण प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र को परीक्षा कले यापर एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा से दल छात्र को परीक्षा कले उभय सेट नंबर मध्य सह संबंध निर्णय करिबारु सह संबंधकर आर इक्वाल टू प्लस 0.90 है एथिरु से प्रस्तुत करथिबा परीक्षण संबंध रे कौन जणागला तेबे कौन करिसेंती जण शिक्षक गणित रे गोटे परीक्षण प्रस्तुत करिसेंती गोटे दल छात्र को परीक्षा करिसेंती एहा परे एक मानकीकृत परीक्षण द्वारा सही छात्र दल को परीक्षा कले उभय सेट नंबर मध्य सह संबंध निर्णय करिबारु सह संबंध आर इज इक्वल 0.90 है एथिरु से प्रस्तुत करथिबा परीक्षण संबंध रे कौन जणागला एहा एक वैध परीक्षा ना एक विश्वसनीय परीक्षा ना एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा ना एक उद्देश्य भित्तिक परीक्षा तेरे कौन है ना माने एक्यूरेसी रही माने 0.90 माने 100% ही नहीं 90% ही माने पाखापाखी ठीक अच्छी दीथर जाक परीक्षा रे तो ठीक अच्छे दीथर जाक परीक्षा रे तेणु यह एक वैध परीक्षा हम ऑप्शन ए ही जुआर राइट आंसर। यहाँ 11 नंबर केउ उक्तिटी ठीक ऑप्शन रे अछि विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित नुहे ना विकास निर्दिष्ट दिगरे गति करे नाही ना प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारावाहिक नुहे ताले कोटा ठीक बोली कह जाइछि तो जदि देखिबा विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित नुहे यार ठीक नुह परिवेश उपरे निहाती पर्यवेसित अटे वंशगति भी ठीक अछि विकास निर्दिष्ट दिगरे गति करे नाही बोली कह एटा भी नहीं विकास निर्दिष्ट दिगरे गति करि पारे प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारावाहिक नुहे बोली कह ये भी हेबन नहीं प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र अलग अलग अटे माने क्लासरूम रे सब पिला को बसेबा समान पाठ देबा किंतु समस्तଙ୍କର अग्रगति अलग हो तेणु ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। यहाँ 12 नंबर विकास रो केउ पर्याय रे शिशु कल्पना प्रिय होई थाए शैशवावस्था ना आद्य बाल्यावस्था रे ना कैशोरावस्था रे ना परवर्ती बाल्यावस्था रे कल्पना करे को पीरियड रे से अधिक कल्पना प्रिय माने भाबा को ताको अधिक पसंद आसे सेटा होची आद्य बाल्यावस्था ऑप्शन बी ही जीवो राइट आंसर। यहाँ 13 नंबर पावलोव केउठारे प्रथमे तांकर अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षण करथिले लेनिनग्राड ठारे ना जोहान्सबर्ग ठारे ना केपटाउन ठारे ना मेक्सिको ठारे तेबे इवान भी पावलोव केउठारे तांकर प्रथम अनुबंधन शिक्षण तत्व प्रति परीक्षण करथिले तार आंसर ही जीवो कोठी ना लेनिनग्राड ठारे लेनिनग्राड ऑप्शन ए ही जीवो राइट आंसर। यहाँ 14 नंबर बौद्धिक विकास रो केउ पर्याय रे शिशुर आत्मकैंद्रिक विकास घटी थाए संवेदीकारक ना प्राक संकार्य धर्मी रे ना मूर्त संकार्य धर्मी रे ना विमूर्त संकार्य धर्मी रे तबे एट व्हाट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डज इगोसेंट्रिक थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलप सेंसरी मोटर स्टेज रे ना प्री ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तबे कौन कही ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट केबे ही थे ना प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन बी ही जीवो राइट आंसर। 15 नंबर पिला मानकर केउ पर्याय रे दलगत मनोभाव परिवर्तन होई थाए बाल्यावस्था ना प्राक कैशोरावस्था ना केवल कैशोरावस्था ना आद्य परिणत अवस्था कि दलगत मनोभाव परिवर्तन होई थाए दल दल चेंज करती समय सेटा केबे ही थाए ना प्राक कैशोरावस्था रे दल रहिबा को समय पसंद करती ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। यहाँ 16 नंबर शिक्षार्थी मानक मध्य रे व्यक्तिगत तारतम्य चिन्हट करिया पई केउ विषयगत ज्ञान शिक्षकों को सहाय्य करे शिक्षक समाज तत्व ना शिक्षक मनोविज्ञान ना शिक्षक दर्शन ना शिक्षा विज्ञान तेरे शिक्षार्थी मानक मध्य व्यक्तिगत तारतम्य चिन्हट करवा से शिक्षकों को कौन साहाय्य करते ना शिक्षकों को मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान जोटा रही साहाय्य करते ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 17 नंबर निम्नलिखित लब्धांक मानकर मध्यमा केते बोली कही तो ऑप्शन देछि कौन ना 3 5 4 9 8 एमानकर मध्यमा 4 हेबो ना 3 हेबो ना 5 हेबो ना 8 हेबो मध्यमा पाइबा पई हमें कौन करबा
जो लब्धांक गुडी को सानरू बड़ क्रम ना बड़रू सान क्रम आम सजेबा केते अच्छी 3 अच्छी 4 अच्छी 5 अच्छी 8 अच्छी 9 अच्छी एथिरे केतोटी संख्या 1 2 3 4 5टी संख्या अच्छी तो कौन करबा मध्यमा माने मझी संख्या एपटू 2टा छाड़देबा एपटू 2टा छाड़देबा मझी रहिला कि 5 ए 5 होची ए तथ्यावली रो मध्यमा ऑप्शन सी 5 हे जिवो राइट आंसर। या पर 18 नंबर केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त व्हिच वन कम्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड आलोचना पद्धति ना प्रकल्प पद्धति ना अभ्यास पद्धति ना वर्णना पद्धति आलोचना रे केवल शिक्षक अभ्यास रे पिला माने केवल देखि लिखिबे नले कोन करिवे वर्णना रे शिक्षक वर्णना करिवे किंतु प्रकल्प कार्य जोटा रही कि प्रकल्प विभिन्न एक्टिविटी बेस्ड जिनस रही प्रकल्प कार्य रे से पिला माने निजे परिश्रम करके करिवे तेणु सेटा होचे एक्टिविटी बेस्ड ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। 19 नंबर निम्नलिखित उपादान मानक मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम रे कहार गुरुत्व अधिक शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम रे कहार गुरुत्व अधिक शिक्षक ना शिशु ना विषय वस्तु ना परिवेश तेरे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिशु शिक्षार्थी ही अधिक इंपोर्टेंट तेणु ऑप्शन बी शिशु हिजिवो हार राइट आंसर। 20 नंबर दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी केउ स्वतंत्र गोष्ठीर अंतर्भुक्त मानसिक असुविधाग्रस्त ना आर्थिक असुविधाग्रस्त ना सामाजिक असुविधाग्रस्त ना कौन सी नुह तेज दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी ताकि कौटी आम अंतर्भुक्त करवा ना सी हूँ मानसिक असुविधाग्रस्त नुहे आर्थिक असुविधा नुहे सामाजिक नुह तार मानसिक ना कि आर्थिक नुह कि सामाजिक नुह तार शारीरिक अक्षम सी दृष्टि दोष तार शारीरिक मानसिक नुह मेंटल एबिलिटी तार डिजेबल नुह सी तापर से दृष्टि दोष तार शारीरिक अक्षम तेणु कौन सी नुह ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 21 नंबर पियाजेंको मत अनुसार बौद्धिक विकास रे स्थूल संकार्यधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते पियाजेंको मत अनुसार बौद्धिक विकास रे स्थूल संकार्यधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते तबे कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड रे ताले कोटा केते बयस रु केते हो सेटा होची 7 रु 12 ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। एपर 22 नंबर शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बणन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया यही उक्तिटी किए कहिथिले गेट्स ना किम्बल ना कैवलिन ना स्किनर लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर हु स्टेटेड इट गेट्स ना किम्बल ना कैल्विन ना स्किनर तेबे उक्तिटी होची स्किनर ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 23 नंबर प्राथमिक स्तर रे अक्षर शिक्षादान समय लेखिबा और डाकिबा उपरे गुरुत्व दिया जाए यह क्यों शिक्षण तत्व उपरे आधारित तेज प्राथमिक स्तर में सी अक्षर शिक्षादान समय आम लेखिबा और डाकिबा उपरे गुरुत्व दिया जाए ये प्रजत्न प्रमाद शिक्षण तत्व हम ना पर्यवेक्षण शिक्षण तत्व हम ना अनुबंधित शिक्षण तत्व हम ना सबुगुड़ा हम तेज छुआ मानक आम श्रुत लिखन डाकू और लेखापी उत्साहित करूँ से कौन हम ना से अनुबंधित शिक्षण तत्व ऑप्शन सी हिजिवो राइट आंसर। यहाँ 24 नंबर अनग्रसर शिक्षार्थी क्यों लक्षण परिलक्षित हुए अनग्रसर जो माने विश्लेषणात्मक दक्षता ना उद्देश्य भित्तिक आचरण ना सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष ना धारणा प्रकाश रे अक्षमता पाठ कौन अनग्रसर शिक्षार्थी कौ लक्षणटा देखा जाए तेरे अन्वेषण विश्लेषण अनग्रसर शिक्षार्थी मैंने कहवा कष्ट उद्देश्य भित्तिक आचरण भी से कष्ट वृत्ति निमंत अभिलाष तो आहरी कष्ट से धारणा प्रकाश रे अक्षमता प्रदर्शन करती ठीक अच्छे ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। 25 नंबर क्यों उक्तिटी ठीक बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया विकास एक शारीरिक प्रक्रिया बुद्धि एक गुणात्मक प्रक्रिया विकास एक मनस्तात्विक प्रक्रिया तेरे कौटा ठीक कही कौटा ठीक ताले विकास एक मनस्तात्विक प्रक्रिया विकास विकास गोटे मनस्तात्विक प्रक्रिया तेणु ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 26 जो मानकर मनोवृत्ति रक्षणशील से व्यक्तित्व रक्षणशील एवं जो मानकर मनोवृत्ति सकारात्मक से व्यक्तित्व मध्य सकारात्मक यह किए कही मर्टन प्रिंस ना मेटो फेसल ना आइसेनिक ना मैक क्लास्की
तेबे एई कथारे किए कहिथिले यार आंसर हिजिबो कोन ना मैक क्लास्की ऑप्शन डी हिजिबो राइट आंसर। एबारे 27 विद्यालय रे विभिन्न प्रकारर माने प्रकारर कार्य माध्यम रे पिला माने आहरण करुथिबा सामग्रिक अनुभूति प्रकाश करिया पई निम्नोक्त केउ पदटीर व्यवहार करा जाय थाए। विभिन्न प्रकार कार्य मध्य पिला माने आहरण करुथिबा सामग्रिक अनुभूति प्रकाश करिवे सेटा को हम कोन की प्रकार प्रकाश करिया कौ पद ना पाठ्यक्रम ना विषय वस्तु ना पाठटिका ना पाठ खसडा कहबा सेटा ताहले विद्यालय रे माने विद्यालय भितरे जो कार्यक्रम हो तबे सेटा को हमें कोन कहबा बोली कह जाय छी विद्यालय भितरे ही सेटा हो हमरो पाठ्यक्रम रे कोन अछि एणु ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। सेटा करिकुलम हो कंटेंट नो लेसन प्लान हो सिलेबस भी हो नो सेटा करिकुलम मध्य जीव सब शैक्षिक सहशैक्षिक सब काम जीव सेठी ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एपर 28 श्रेणीबद्ध होई न थिबा लब्धांक गुडिकर मानक विच्युति निर्णय करिवार सूत्रटी कोन देछि सिग्मा fx by n ना सिग्मा fx स्क्वायर by n ना सिग्मा x स्क्वायर by n रो रूट ओवर ना सिग्मा x स्क्वायर by n माइनस सिग्मा fx by n रो स्क्वायर होल रो रूट ओवर तो ए श्रेणीबद्ध होइनि थिबा लब्धांक मानकर मानक विच्युति निर्णय करिवार सूत्र कोडा तो एहर आंसर हिजिबो कोन ना सिग्मा x स्क्वायर by n तार रूट ओवर ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर। 29 गोटे व्यक्तिर IQ 150 एवं तार मेंटल एज होची 30 हेले क्रोनोलॉजिकल एज केते 5 ना 15 ना 20 ना 25 तबे हमें IQ केमती बाहर करू IQ सूत्र होची मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 तबे IQ होची 150 मेंटल एज होची 30 क्रोनोलॉजिकल x लिख दबा इनटू 100 जदि x निर्णय करबा x जदि निर्णय करबा 150 पटे हरण होबो ताले x इज इक्वल टू 30 इनटू 100 बाय केते 150 गोटे शून्य 15 दुणे 30 10 दुणे केते हिजिबो 20 ताहले तार x तार एक्चुअल एज बा क्रोनोलॉजिकल एज केते हिजिबो 20 होची के ना ऑप्शन सी ऑप्शन सी 20 हिजिबो हेर राइट आंसर। एपर 30 केउटी संभाग विस्तार 40 रु 45 रो प्रकृत सीमा को सूचाए जोटा कि 40.5 रु 43.5 ना 39.5 रु 44.5 ना 39.5 रु 43.5 ना 40.5 रु 45.5 तो एटा को हम केमती करिबा ना 0.5 कमेबा 0.5 बढ़ेबा एटा हिजबो कते ना 39.5 रु 44.5 एठू 0.5 कमेले एठी 0.5 बढ़ेले ता परटा सेमती हेबो 45.5 रु 44.5 रु 49.5 एमती बढ़िबो तणो 39.5 रु 44.5 ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। प्रथमे रहिछि गोटे पैसेज आ से पैसेज में रहिछि कोन ना अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो प्रश्न संख्या 31 रु 35 पर्यंत उत्तर देबा तो पैसेजटी होछि यथार्थ मूल्यबोध न रहिले साहित्य दर्शन और विज्ञान रु मनुष्य जो अपार्थिव आनंद पाइबाकू समर्थ हुंता सेथिरु वंचित हबो आमर स्कूल कॉलेज रे विज्ञान जेपरी शिक्षा दिया जाए ताहा नैराश्यजनक विज्ञानर यथार्थ मूल्य निरूपण और वैज्ञानिक मनोवृत्ति सृष्टि करिबा मध्य विज्ञान शिक्षार उद्देश्य हवा उचित मात्र छात्र माने केवल केते गुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाती मानव चिंताधारार विकास रे विज्ञानर अवदान संबंध में प्रत्येक छात्रर किछि धारणा रहिबा उचित गालिलियो कोपरनिकस डार्विन प्रभृति वैज्ञानिक माने जेपरी जीवन सारा मानव समाज विरोध में लड़ी विज्ञानर भित्ति स्थापन कले से संबंध में ज्ञान रहिले विज्ञान रे जेते ज्ञान अर्जन कले मध्य शिक्षा असंपूर्ण रहिबो चिंताधारार विकास जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि करिबा जदि शिक्षार लक्ष्य हुए तेबे विश्वविद्यालय शिक्षा यही आदर्श ठारो बहु दूर रे इंग्रेज मानक समय रे केवल किराणी सृष्टि करिबा शिक्षार लक्ष्य थिला बोली अनेक विश्वविद्यालय शिक्षा को समालोचना करी एहार परिवर्तन दाबी करिसंती
मात्र किराणी बदल में केवल डाक्तर इंजीनियर और कारीगर सृष्टि करवा जदि आम शिक्षार लक्ष्य हुए तेरे शिक्षा क्षेत्र में प्रकृत में कौन सी परिवर्तन है बोली कहुई पार ना। तेज ये थिला गोटे अनुच्छेद और से प्रश्न रही से प्रश्न गुड़िक देखी ना। प्रश्न नंबर 31 आम स्कूल कॉलेज रे विज्ञान शिक्षा नैराश्यजनक कहीं छात्र मैंने केते गुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाउथिबारु ना भल शिक्षक नथिबारु ना वैज्ञानिक मानक जीवनी पढ़ा जाऊ नथिबारु ना शिक्षा परीक्षार्थी मैंने अधिक नंबर रखिपारु नथिबारु। एबे एहार आंसर हे कौन ना विज्ञान शिक्षा नैराश्यजनक कौन ना छात्र मैंने केते गुड़िए वैज्ञानिक तथ्यर शिक्षा पाउथिबारु केवल तथ्य गुड़िक पाउछंती से गुड़िकर प्राक्टिकल आमर नहीं जमी सिस्टम तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 32 नंबर केउटी शिक्षार लक्ष्य अर्थ उपार्जन ना उच्च पदमंडन ना सामाजिक सम्मान लाभ ना जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि। तेज शिक्षार लक्ष्य कौन हम ना जानिबारे आनंद और आग्रह सृष्टि यह ही शिक्षार लक्ष्य हवा उचित ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 33 मनीष केतेबेले स्वर्गीय आनंद पाइबारु वंचित हुए यथार्थ मूल्यबोध न रहिले ना साहित्य चर्चा न कले ना इतिहास पाठ न कले ना वैज्ञानिक तथ्य न जानिले। तेबे मनीष केतेबेले स्वर्गीय आनंद पाइबारु वंचित हुए बोली कहुई यार आंसर हो कौन ना यथार्थ मूल्यबोध न रहिले ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 34 नंबर विज्ञान केउ अवदान संपर्क धारणा प्रत्येक छात्र रहिबा उचित मानव चिंताधार विकास ना आध्यात्मिक विकास ना परिवेश विकास ना जीवनधारा विकास। तेज विज्ञान केउ अवदान संपर्क धारणा प्रत्येक छात्र रहिबा उचित तो यार आंसर हो कौन ना मानव चिंताधार विकास ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 35 ए जुगरे शिक्षार लक्ष्य कौन नुहे डाक्तर सृष्टि ना इंजीनियर सृष्टि ना केवल किराणी सृष्टि ना कारीगर सृष्टि। तेबे ए जुगर शिक्षार लक्ष्य कौन नुहे बोली कहुई कौन ना केवल किराणी सृष्टि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर गोटे कविता देछि कविताटी को पढ़ी प्रश्न नंबर 36 रु 40 पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिय सूचना रही। कविताटी हूँ सतगिरी श्रृंग लंघी शत विघ्न पद तले चापी भूली नहीं से प्रभात से सुंदर प्रभात अद्यापि भूली जन्मभूमि माया फिंगी जेबे विस्मृतिर तले स्नेह बंधन जेते उभा हेली विमुग्ध अंतरे सिंधु नदी तीरे छुई भारतर पुण्य तीर्थ बाली लुप्त हेला अवसाद एक बिंदु अश्रुजल ढाड़ी प्रणमिली ज्ञान गुरु भारतर अमृत आत्मारे गधुली लगने आजी से प्रभात जागे बारे बारे संसार अभिरागी आसी खाली ज्ञान लगी सरल जीवन उच्च चिंता चिर भारत भूषण मुखे मुखे वाक्ये वाक्ये फुटी उठे गभीर दर्शन ज्ञान लगी आत्मबली महात्मार विश्वामित्र भाव हिमाद्रीरु कुमारिका बुली ए ज्ञान कली लाभ ए विदाय क्षणे अश्रु तेणु आशय नयने हे श्रद्धेय राजागण हस्ती अश्व रत्न वैभव तब उपहार राशि शांति मते दिए नाही लब राज चक्रवर्ती सम स्नेहे तब होइअछि धनी ता संगे कि सरी हेब जगतर सर्वमुक्तामणि एई उपहार संगे जेउ स्नेह देइथिलो बाढ़ी मुक्ता नुहे रत्न नुहे नेउछि ता अंतरे सजाड़ी चीन जाति हाथे देवी मुहि अश्रुजल साथे। तो ये थिला कविता कविता पे प्रश्न देखिबा। प्रश्न नंबर 36 परिव्राजक किपरि भारत को आस्थिले पादरे चली चली ना जहाज रे बसी ना घोड़ा चढ़ी ना शगड़े बसी। तेरे यार सतगिरी श्रृंग लंघी गिरी श्रृंग को अतिक्रम करी विघ्न पाद तले चापी माने पादरे चली चली से आस्थिले पादरे चली चली ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 37 नंबर कविताटी परिव्राजकों जीवनर केउ समय चिंता प्रकाशित भारत रे थिबा समय रे ना चीन रे पहुँचवा समय रे ना भारत रु फेरिबा समय रे ना भारत रे पहुँचवा समय तेबे ए विदाय क्षण विदाय माने से भारत रु फेरुछंती ता माने फेरिबा समय रे भारत रु फेरिबा समय रे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 38 नंबर परिव्राजक काहेकि भारत आस्थिले पर्यटन पाई ना ज्ञान लाभ पाई ना बौद्ध ग्रंथ संग्रह पाई
ना बौद्ध धर्म प्रचार पाई। तेबे एठी लिखाई हिमाद्री कुमारिका बोली एई ज्ञान कली लाभ एई ज्ञान कली लाभ तेणु से ज्ञान लाभ आसती से ज्ञान लाभ ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 39 नंबर परिव्राजक राजा मानकर केउ उपहार को चीन जाति हाथ में देवे बोली कहिसेंती मुक्ता ना अश्वहस्ती ना स्नेह ना रत्न से कहिसेंती एई उपहार संगे जो स्नेह देइथिलो बाढ़ी मुक्ता नुहे रत्न भी नुहे से गोटे से स्नेह को अंतर नेउथि सजाड़ी चीन जाति हाथे देवी बोली मु कहि से स्नेह को तेणु स्नेह ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 40 नंबर भारतर महत्व कौन सरल जीवन और उच्च चिंता ना धनरत्न ना प्राकृतिक विभव ना धर्मधारा लिखाई सरल जीवन उच्च चिंता चिर भारत भूषण तेबे तेबे भारतर महत्व हूँ कौन ना सरल जीवन और उच्च चिंता ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 41 नंबर प्रक्षिप ऑन यही प्रकृति प्रत्यय सृष्टि शब्दटी कौन प्रक्षालन ना प्रक्षेपण ना प्रक्षेप ना प्रख्यात तेरे यार आंसर हो कौन ना प्रक्षिप ऑन हूँ प्रक्षेपण ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 42 केउटी सकर्मक क्रिया काशिबा ना मापिबा ना मरिबा ना कंपिबा सकर्मक क्रिया हूँ किए ना मापिबा ऑप्शन बी हो राइट आंसर। कारण मापिबा को लगे आम कना मापिबा आम रास्ता मापिबा एमती जमी मापिबा लगे पार किंतु काशिबा माने की काशिबा सेगुड़ा सेमती लगे हेबनी तेणु मापिबा सकर्मक क्रिया ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 43 गुप्त कथा प्रकट करवा यही अर्थ बुझाऊा लोकवाणी कौन तुंड बाईद सहस्रकश ना तीन तुंडरे छेड़ी कुकुर ना सभारे हांडी भांगा ना जान जाऊ मान थाऊ तेरे गुप्त कथा प्रकट हवा यार हूँ कौन ना सभारे हांडी भांगा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 44 तबड़ा यही शब्दटीर अर्थ कौन अटर कुब्ज ना खदड़ा ना भंगा कुड़िया ना घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी तबड़ा यार अर्थ हो कौन ना तबड़ा हूँ घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 45 केउटी अनुरक्तर विपरीतार्थ बोधक शब्द अनुरक्त आरक्त ना विरक्त ना आसक्त ना अनुराग अनुरक्त यार अपोजिट हो ना विरक्त ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 46 केउटी विहंगर प्रतिशब्द नुहे विहंग भूप ना द्विज ना खेचर ना खग विहंगर प्रतिशब्द नुहे किए ना आम जदि कह खेचर द्विज खग एगुड़ा सब विहंगर प्रतिशब्द किंतु भूप नुहे ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 47 गोपीनाथ महांती क्यों पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई परजा ना माटी मटाड़ ना अमृतर संतान ना हरिजन पाई तेरे यार आंसर हो कौन ना से अमृतर संतान पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई गोपीनाथ महांती अमृतर संतान ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 48 नंबर केउटी सम पर्यायभुक्त रूढ़ी नुहे खतगदारे पद्म ना काठिकर पाठ ना एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा ना बोझ उपरे नलिता बिड़ा सम पर्यायभुक्त रूढ़ी खतगदारे पद्म ना काठिकर पाठ ना एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा ना बोझ उपरे नलिता बिड़ा तेबे यहाँ को जदि आम देखा तेबे कौन हो ना केउटी सम पर्यायभुक्त रूढ़ी नुह तेबे खतगदारे पद्म यार अलग मिनिंग अच्छी काठिकर पाठ भी अलग मिनिंग अच्छी बोझ उपरे नलिता बिड़ा भी अलग मिनिंग अच्छी एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा यहाँ गोटे हूँ लोकवाणी तेणु ये ऑप्शन सी अलग एगुड़ा सब आम रूढ़ी गुड़िक तेणु ऑप्शन सी एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा अलग हूँ यार राइट आंसर। यहाँ 49 निम्नोक्त मध्य केउटी विशेष्य पद थबरा ना थईथान ना थंग थंग ना थिरी थिरी तेरे विशेष्य पद कौटा विशेष्य पद यार आंसर हो कौन ना एगुड़ा जदि आम करवा थिरी थिरी चली थंग थंग कथा थबरा एगुड़ा थईथानटा गोटे निर्दिष्ट वार्ड जहाँ कि अर्थ रही तेरे ऑप्शन बी हो कि विशेष्य पद थरक थर पिलाटी मेलेरियार शिकार होची
ବାକ୍ୟଟିରେ ଥରକୁ ଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ନା ପଦ୍ୱାନୟୀ ନା ସଂଯୋଜକ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ? ଥରକୁ ଥର ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 51 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି? ତେବେ ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୌଖିକ ଧାରା ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା, ମୌଖିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ବି ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାଇଭା ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ସେଟା ବି ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 52 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିବା ନା ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ନା ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା ନା ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା? କୋଉଟା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ନା ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା ଆଉ ଅକ୍ଷର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଅଲଗା, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 53, କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 54 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 55 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷା? ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯୋଉଟାକୁ ସେଟା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା ନା ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟ ହେବା ନା ଭାଷା କୋମଳ ହେବା ନା ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା, ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟ ହେବା, ଭାଷା କୋମଳ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଟା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 57, କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା ନା କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ନା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା? ତେବେ କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବା, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଦେବା ବର୍ଷା, ସେ ତାର କବିତା ଲେଖିବ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଆମେ 3-4ଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେବା, ସେ ତାର ଗୋଟେ ପାସେଜ ଲେଖିବ, ବଢ଼ିବ। ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 58 ନମ୍ବର, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ନା ଚୟନମୂଳକ? ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏହା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? କମା ନା ସେମିକଲନ୍ ନା କଲନ୍ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଏ? ଭାବ ଏକା ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ସେମିକଲନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେମିକଲନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ବର୍ଣ୍ଣାନ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନା ବନାନ ଖେଳ ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନା ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର? ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ
उच्च पठन दरकार नहीं एगुड़ा सब दरकार हम उच्च पठन आवश्यक नहीं लिखो सी बनान खेल कर श्रुत लिखन डिक्शनरी यूज कर पठन शक्तिर विकास उच्च पठन बना शुद्धि नुहे तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर प्रश्न रही क्वेश्चन नंबर 61 द बाइकर टुक डैश यू टर्न एट द ट्रैफिक पोस्ट many u-turn na few u-turn na a u-turn na an u-turn the biker took dash u-turn at the traffic post ताले ट्रैफिक पोस्ट पाखरे बाइकर टी u-turn नेला तो सेटा कोन नेला एथिरे हमें u अछि आन लगेबा कथा किंतु एठी u उच्चारण होछि यो उच्चारण होछि तेनु कोन होबो ना a u-turn ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर एवरा क्वेश्चन नंबर 62 which sentence is grammatically acceptable it's easy is not it it's easy is not it it's easy is not it से सेम वाक्य चारोटी अछि तो सही थरा हम कोटा ठीक बोली लिखा अछि तबे it's easy is not it एडी कमा हबो it's easy तापरे is not it ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 he was made dash his remarks to withdraw ना केवल withdraw ना to withdrawing ना withdrawn he was made dash his remarks तबे हर आंसर ही जो कोन ना to withdraw his remarks he was made dash his remarks लिखबा to withdraw his remarks से जहाँ तार टिप्पणी देइथिला बा मंतव्य देइथिला सेटा को से हटेबा पई ताको कहला जोटा कि ऑप्शन ए टू विथड्रॉ ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर 64 he fought dash to keep his job tooth or nail na tooth and nail by tooth and nail na with tooth and nail he fought तबे से to keep his job से तार जॉब को बंचेबा पई tooth and nail तबे दांत नख कामुड़ीबा पर्यंत चेष्टा करला कि कोन एंती गुडे अछि इंग्लिश रे तो सेटा कोन हबो तो सेटा को हम कोन करबा ना टूथ एंड नेल केवल टूथ एंड नेल हबो ही फाउंड टूथ एंड नेल टू कीप हिज जॉब ऑप्शन बी हिज राइट आंसर एवरेज 65 आई वाज शॉक्ड डैश योर एटीट्यूड फॉर योर एटीट्यूड ना ऑन योर एटीट्यूड ना एट योर एटीट्यूड ना विथ योर एटीट्यूड आई वाज शॉक्ड at your attitude option C is your right answer 66 she jumped off the bus while it dash moved na was moving na had moved na is moving she jumped off the bus while it dash she jumped off the bus while it dash your answer is your na she jumped off the bus while it was moving option B is your right answer 67 picked out the error part of the sentence option A koichi it is difficult to explain B koichi why did Subhash gote sentence eta it is difficult to explain why did Subhash Bose resign for the National Congress option A पॉइंट देइछे थी it is difficult to explain why did Subhash Bose resign from the National Congress why did Subhash Bose resign from the National Congress तबे हमरो कोठी एरर कोठी अछि ए रे किबा बी रे किबा सी रे किबा डी रे तबे हर आंसर हिजो कोन ना it is difficult to explain why Subhash Bose resigned from the National Congress why Subhash Bose ए ऑप्शन बी रे भूल अछि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एवरे 68 मिस्टर पटनायक हेलो गुड मॉर्निंग जैक is my car ready Jack good morning sir wait a bit please it dash is repaired na was repaired na had been repaired na is being repaired तबे it is being repaired option D is your right answer
काम चली जोटा कि रिपेयरिंग चली इट इज बीइंग रिपेयर्ड 69 our headmaster has asked us why dash are we late now we were late now we were late now were we late our headmaster has asked us why are we late now we were late now were we late एमती अछि तो यार आंसर हे जीवो कोन ना why we are late asked why we are late option C is your right answer 70 before I have breakfast I dash half an hour doing physical exercise have spent na spend na will spent before I have breakfast I dash half an hour doing physical exercise তাহলে यार आंसर हे कोन ना before I have breakfast I spend half an hour doing physical exercise option C is your right answer यहाँ पर गोटे पैसेज देछि read the passage carefully and answer the question number 71 to number 75 that follow choosing the correct alternatives given देछि once at noon in a forest a young lion and a young cougar were thirsty both the thirsty animals arrived at the usual water hole at the same time they immediately began to argue about who should satisfy their thirsty first the argument heated each decided he would rather die than the give up the privilege of being first to quench his thirsty as they stubbornly comforted each other their emotions turned to rage their cruel attacks on each other were suddenly interrupted they both looked up circling overhead was a flock of vultures waiting for the loser to fail quietly the two beasts turned and walked away the thought of being devoured was all they needed to end their quarrel तो ये थिला पैसेज में क्वेश्चन रही द लायन एंड द कुगर कम टू द वाटर होल डैश टू हैव ए बाथ ना टू हैव ए वॉश ना टू क्वेंच देयर थर्स्टी ना टू कैच ए प्रे तो से कौथि से आसीथिले से वाटर सोर्स पाखकू वाटर होल पाखकू तांकर शोष मेंटेन पे टू क्वेंच देयर थर्स्ट ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर यहाँ पर 72 व्हाट मेड देम फाइट ईच अदर they were enemies of one another now each of them was very submissive now they were different in race now each of them wanted to drink water first तेबे से माने कोथि में फाइटिंग करले ना से माने निजे निजो को प्रथमे पानी पिए पई चाहथिले ए कोथला मु आगो पीबी से कोथला से आगो तेनो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर 73 their fight was interrupted by dash a group of lions na a group of cougars na a group of vultures na a group of other animals तांगर फाइट को के इंटरप्टेड करला ना vulture सागणा दल जोगी रहितले जे मरियो ताको खाइबे बोली तेनु a group of vultures option C होची राइट आंसर 74 why did the two beasts stop their quarrel they were exhausted na they were peace loving animals na they thought of getting finished ना it was evening तेरे से माने कोथि पई से माने तांकर फाइटिंग बंद करले तो यार आंसर ही जो कोन ना they thought of getting finished option C is your right answer they thought of getting finished option C is your right answer 75 why were the vultures flying overhead to have a drink in the water hole na to have a common bath na to watch a great fight between the two beasts na to have a hearty meal after the fight ସେମାନେ କୋଉଥି ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ମରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ପୁରା ପେଟ ପୁରା to have a hearty meal पूरा पेट भरी खाई था आफ्टर द फाइट
ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। यहाँ पर गोटे पोएम देछि, रीड द पोएम केयरफुली and answer the question number 76 to 80, choosing the correct alternatives given. The athletes had come from all over the country to run for a gold, for the silver and bronze, many weeks and months of training. All coming down to these games, the spectators gather around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. The blocks were lined up for those who would use them, the 100-yard dash and the race to be run. There were 9 resolved athletes in back of the uh, starting line. Poised for the sound of the gun, the signal was given, the pistol exploded, and so did the runners all charging ahead, but the smallest among them, he stumbled and struggled and and fell to the asphalt instead. ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଏମଟା ଯୋଉଟାକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 10ର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଅଛି 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି। ତ ଏ ପୋଏମ୍ର ଅଧା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଅଧା ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି 9 ଜଣ ରନର ଥିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ ରନର ଯିଏ ସିଏ ଛନ୍ଦେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବ, ତ ଆର 8 ଜଣ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ସେ ଫାଇନାଲ କ୍ରସିଂକୁ ଏକା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ପକେଇବେ 9 ଜଣ ଯାକ। ତ ରେସ୍ ହେବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ୱାକ୍ ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଡିସନ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଏ 9 ଜଣ ଯାକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବେ, 9 ଜଣ ଯାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ପୋଏମ୍ଟା। ତ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। The poem narrates dash level athletic competition, ଜୋନ୍ ଲେବୁଲ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସାରା ଦେଶରୁ, ମାନେ ଦେଶ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାମାନେ, ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 77, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ a ଡ୍ୟାସ୍ ରେସ୍, 100 ମିଟର ନା 100 ୟାର୍ଡ ନା 100 ଫିଟ୍ ନା 100 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ରେସ୍ ଥିଲା ନା 100 ୟାର୍ଡ ରେସ୍, 100 ୟାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1 ୟାର୍ଡ ହେଉଛି 1.6 ମିଟର, ତ 100 ୟାର୍ଡ ରେସ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 78, ହାଉ ମେନି ଆଥଲେଟ୍ସ ଡିଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ସେ ରନିଂରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, 9 ନା 19 ନା 90 ନା 99। ତେବେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା 9 ଆଥଲେଟ୍, 9 ଆଥଲେଟ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 79, ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଦ ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ମେଟାଲ ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ନା ମେଡାଲ୍ସ ନା ଟ୍ରଫିଜ୍। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ମେଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ମେଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 80, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ happened last before the game started, the spectators gathered around the field, the pistol exploded, now the athletes stood ready, now the signal was given. Which of the following happened last before the game started, game start ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ପିସ୍ତଲ ଗୋଟେ ଢୋକି ଫାଟେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, the pistol exploded, ଆମ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 81, collection and organization of ideas, sequencing, cohesion and use of vocabulary are sub skills of dash, listening na speaking na reading na writing। ତେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ, କୋହେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାହେଲେ କେଉଁଥିର ସ୍କିଲ୍, ସବୁ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟିଂର, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସିଲା ସେ ସବୁ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଥିରେ, ରାଇଟିଂର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 82, ଦ ୱାର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଆଜ୍ ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେକ୍। ତ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେଇକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 83, athletics
Athletic sense is developed through dash. Detail aesthetic. Aesthetic sense is developed through dash. Detail prose na non-detail prose na poetry na composition. aesthetic sense ଟା ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା poetry aesthetic sense ପଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ ହବ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 84 studying English as a second language will help us dash to speak like the English, to read Shakespeare and other poet, to go around the world as tourist, to to open the window to the knowledge of the world. Studying English as a second language କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ବହି କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା କିଛି ନଲେଜ ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ଜାଣିବା ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ଜାଣିବା ୱାର୍ଲଡର ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 85 grammar should be taught through dash rules na structure na skills na phrase and sentence। तब ग्रामर केमिति सिखा जाए ताको कोन कहबा ना स्किल द्वारा हमें सिखबा स्किल कौशल ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर। एपर 86 एक्टिविटी फाइंड ए सिंगल प्रीफिक्स फॉर द गिवन लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स डैश CERN convert for dance vict said error ଲେଖାଇଛି। The activity in the above box can be practiced for developing skill in dash ग्रामर ପାଇଁ ନା vocabulary ପାଇଁ ନା word order ପାଇଁ ନା use of compound word ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି activity ଆମେ କୋଉଥି ପାଇଁ ନେଇ ପାରିବା ନା vocabulary skill develop କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 87 there was a monkey from Raigad who rode on a tiger. The word underlined in the first line can be taught through dash Raigad ଏଥିରେ ରାଇଗର ଅଛି ଆର ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ gesture and action ନା synonyms ନା antonyms ନା guessing the meaning of the context। ତେବେ କହିଥିଲା the word underlined in the first line can be taught through dash ରାଇଗରଟା ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ସୂଚନା ପାଉଛେ ଏଟା ହେଉଛି guessing the meaning from the context ସେ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 88 the objective of dash is to listen and write। The objective of dash is to listen and write no not taking na not making na chorus reading na silent reading। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା the objective of dash is to listen and write ଏଟା ହେଉଛି the objective of not taking is to listen and write option A ହେଇଯିବ right answer। 89 evaluation indicates learners learning and progress in dash curricular objects curricular subjects na co-curricular subjects na both curricular and co-curricular subjects na non-scholastic aspects। evaluation indicates learners learning and progress in dash ତେବେ evaluation ଟା କ'ଣ indicate କରୁଛି learning କୁ ଏବଂ କ'ଣ କୁ କରୁଛି ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା curricular subjects को evaluation ଟା curricular subjects को ଆମେ evaluation କରିବା ତେଣୁ option A ହେଇଯିବ right answer। Number 90 students read a small text about how to make tea and they draw a flow chart using the information of the text। This activity tests learner skill in dash ତେବେ ସେମାନେ ଟି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ତ ସେଇଟା ହବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଭୋକାବୁଲାରୀ ନା ଗ୍ରାମାର ନା ୟୁଜ। ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଟି and they draw a flow chart using the information of the text। ସେ ଟେକ୍ସଟ ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ଟି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ କାଢିଲେ। This activity tests learner skill in dash ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सेठू से विषय को पढ़ी सेठू काढ़ी से निज माइंड को खेल कले ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तो प्रथम क्वेश्चन रही 91 नंबर क्वेश्चन टी होची अप टू व्हाट एक्सटेंट डज द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अपवर्ड्स इन किलोमीटर्स ओवर द
इक्वेटोरियल जोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 8 किलोमीटर ना 11 किलोमीटर ना 12 ना 16 तेबे विश्वमंडल उपरे पृथ्वी पृष्ठरू केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत ट्रोपोस्फियर विस्तृत 8 किलोमीटर ना 11 किलोमीटर ना 12 ना 16 किलोमीटर तेबे यार आंसर हे जिवो केते ना यह हे जिवो 16 किलोमीटर पर्यंत ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। या पर 92 नंबर वायुमंडल रे केउ बलय रे ओजोन स्तर रहिछि ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना मेसोस्फियर ना थर्मोस्फियर ओजोन स्तर जोटा कि हमर सूर्य ठी आसुची अति बायगणी रश्मि अल्ट्रावायलेट रे को अटकौची तो सेटा को स्फियर रे अछि तो यार आंसर हे जिवो केते ना से हे जिवो स्ट्रेटोस्फियर रे रहिछि ओजोन स्तर ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। या पर 93 नंबर दुईटी प्रत्यक्ष ज्वार मध्य थिबा समयर व्यवधान केते ऑप्शन रहछि 6 घंटा 13 मिनिट ना 12 घंटा 26 मिनिट ना 24 घंटा ना 24 घंटा 52 मिनिट तबे दुईटी प्रत्यक्ष ज्वार मध्य समयर व्यवधान मन रखिया पई पड़े हमको 24 घंटा 52 मिनिट 24 घंटा 52 मिनिट आ जुआर मध्य आ जुआर भटा होची केते ना याको अधा कर 12 घंटा केते हे जिवो ना 26 मिनिट हे जिवो जुआर एवं भटा मध्य तो दुईटी प्रत्यक्ष जुआर मध्य 24 घंटा 52 मिनिट ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। या पर 94 नंबर उष्ण स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन स्थल रे निम्नलिखित कौन सृष्टि हुए वृष्टिपात ना विकिरण कुहुड़ी ना बात्या हुए ना अभिवहन कुहुड़ी सृष्टि हुए तबे उष्ण स्रोत एवं शीतल स्रोत ए दुईटार मिलन रे कौन हुए ना अभिवहन कुहुड़ी ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। या पर 95 नंबर खाद्य स्तर अनुसार निम्नोक्त केउ क्रमटी ठीक बोली कुहाइछि तो दिया हिछि तृणभोजी तापरे उभयभोजी तापरे मांसाहारी तापरे मृतभोजी ना उभयभोजी तृणभोजी तापरे मांसाहारी तापरे देछि उभयभोजी तृणभोजी मांसाहारी मृतभोजी ना तृणभोजी तापरे उभयभोजी तापरे मृतभोजी तापरे मांसाहारी ना तृणभोजी मांसाहारी उभयभोजी तापरे मृतभोजी तो यार आंसर हे जिवो कोन प्रथमे आसीबो हमर तृणभोजी तापरे मांसाहारी ता ऊपर को रहबो उभयभोजी ता ऊपर को रहबो मृतभोजी तो तृणभोजी को मांसाहारी खाए और उभयभोजी जे से तृणभोजी को भी खाइबो तृणभोजी भी खाइबो और तृण जिंस भी खाइबो और मांस जातीय खाद्य भी खाइबो तापरे मृतभोजी ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। यहाँ पर 96 नंबर देछि if the RF is 1:1 crore then what will be its statement scale जदि माँ अनुपात भ 1:1 कोटी हेले यार विवरणात्मक मान केते 1 सेंटीमीटर जे 10 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 100 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 1000 किलोमीटर ना 1 सेंटीमीटर जे 10,000 किलोमीटर तेबे यार आंसर हे जिवो कोन ना 1 सेंटीमीटर समान 100 किलोमीटर हो ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। या पर 97 which of the following type of question is difficult and time consuming to prepare but relatively easy for evaluation तबे कोटा हमको क्वेश्चन तैयारी कष्ट किंतु इवैल्यूएशन करबा सहज ऑब्जेक्टिव टाइप ना ऑब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ना शॉर्ट आंसर टाइप तबे थिला केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज तो देछि वस्तुनिष्ठ ना उद्देश्य भित्तिक ना अति क्षुद्र उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव टाइप जदि क्वेश्चन करियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तबे सेगुडा सहज मूल्यांकन करबा हमको सहज ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। या पर 98 नंबर भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन अछि शिक्षा पर्यटन ना श्रेणी प्रदर्शन ना क्षेत्र परिभ्रमण ना परिभ्रमण तबे तीनोटी रु अन्यटी भिन्न कहैछि माने तीनोटी एका दैछि आ गोटे अलगा दैछि तबे हम जे देखिबा शिक्षा पर्यटन क्षेत्र परिभ्रमण आ परिभ्रमण से तीनोटी जदि हम देखिबा एका टाइप रो किंतु श्रेणी प्रदर्शन से अलगा तेणु ऑप्शन बी हिज राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 प्रश्न अछि निम्नोक्त केउटी भूगोल शिक्षादान पई मानचित्र और ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी ऑप्शन अछि पृथ्वीर आकृति ना अक्षांश द्राघिमा ना भूदृश्यावली ना दिग यार आंसर तबे यार आंसर हे जिवो कोन ना भूदृश्यावली यदि हम तांको देखै परबा भूदृश्य तबे ताहा अति उपयोगी हो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 भूगोल दानर केउं पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे वर्णना ना प्रकल्प ना व्याख्यान ना आलोचना तेबे शिक्षार्थी केन्द्रिक वर्णना टीचर सेंटर्ड व्याख्यान भी टीचर सेंटर्ड आलोचना भी सेया किंतु प्रकल्प कार्य शिक्षार्थी केन्द्रिक ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यहाँ 101 केउं जिलाटी संपूर्ण रूपे महानदी त्रिकोण भूमि अवस्थित ऑप्शन अच्छी कटक ना जगतसिंहपुर ना पुरी ना केन्द्रापड़ा तेज कौ जिलाटी पूरा महानदी त्रिकोण भूमि अवस्थित तार आंसर हो कौन ना जगतसिंहपुर ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। आहरी जदि गोटे क्वेश्चन आसे ओडिशार सब छोट जिलाटी कौटा क्षुद्रतम जिला से जगतसिंहपुर से ऑप्शन बी हम राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 102 प्रश्न कौन पूर्वघाट पर्वतमालार उत्तरांश निम्नोक्त केउं नदी द्वय द्वारा विखंडित होइछि पूर्वघाट पर्वतमालार उत्तर अंश केउं नदी द्वय द्वारा विखंडित होइछि ऑप्शन अच्छी सुवर्णरेखा बैतरणी ना बैतरणी और ब्राह्मणी ना ब्राह्मणी और महानदी ना ऋषिकुल्या एवं वंशधारा तेबे यार आंसर हो कौन ना बैतरणी एवं ब्राह्मणी नदी द्वारा ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 103 नंबर पुरी बेलाभूमि रे तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस होइथिबा बेले सेठारु 1500 मीटर उच्चतार कोरापुटर पटांगी ठारे तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस हम 9 डिग्री ना 10.4 डिग्री ना 11.6 डिग्री ना 12.4 डिग्री तो यार आंसर हो कौन 10.4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 14 नंबर ओडिशा रे निम्नोक्त केउं प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए निरक्ष ना नातिशीतोष्ण ना क्रांतीय शुष्क ना क्रांतीय उद्र उष्ण एवं आर्द्र तेबे यार आंसर हो कौन ना क्रांतीय उष्ण एवं आर्द्र 104 नंबर आंसर हो क्रांतीय उष्ण एवं आर्द्र जहाँकि आम ओडिशा रे एही प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए उष्ण आर्द्र क्रांतीय उष्ण आर्द्र ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 105 नंबर वर्षा ऋतु अनुसार निम्नोक्त केउं फसलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न वर्षा ऋतु सरिष ना जड़ा ना राशि ना बिरी वर्षा ऋतु ना चाष ऋतु अनुसार कोटा अलग तेबे सरिष राशि बिरी एगुड़ा सब गोटे सीजन रे हुए धान कटा सीजन पर किंतु जड़ाटा अलग सीजन हुए जड़ा तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एगुड़ा सब ये तीनोटी गोटे सीजन रे हुए किंतु जड़ा अलग तेणु ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 106 नंबर केउं खनिज पदार्थ उत्पादन रे ओडिशा भारत रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि क्रोमाइट ना लुहा पत्थर ना मांगानीज ना तंबा तेज तार आंसर हो कौन क्रोमाइट एवं मांगानीज ऑप्शन ए एवं सी ये दुईटा जाक हम तार आंसर। यहाँ 107 नंबर केउं राज्यद्वय मध्य कृष्णा गोदावरी जल विवाद देखा देइछि आंध्र तमिलनाडु ना तमिलनाडु कर्णाटक ना आंध्र कर्णाटक ना कर्णाटक महाराष्ट्र तेबे कृष्णा गोदावरी जल विवाद ताहा होछि कोन आंध्र एवं कर्णाटक मध्य ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 108 नंबर हिमालय पर्वतमालार निम्नोक्त केउं वृक्षटी वर्तमान विपदग्रस्त चीर ना बार्च ना ओक ना यू तेबे यार राइट आंसर हम कौन ना यू वृक्ष जोटा कि विपदग्रस्त अवस्था बर्तमान तार वंश लोप पाइबार उपर तेणु हिमालय देखा जाउथबा यू गछ विपदग्रस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 109 नंबर निम्नोक्त केउं अक्षांश रे समाक्ष रेखा टणा जाई पारिबो नाही ऑप्शन अच्छी 0 डिग्री ना 30 डिग्री ना 60 डिग्री ना 90 डिग्री केउं अक्षांश रे समाक्ष रेखा टणा जाई पारिबो नाही तार आंसर हो कौन 90 डिग्री ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 110 नंबर मानचित्र अध्ययन रे निम्नोक्त केउंटी अंतर्भुक्त नुहे मानचित्र भाषा शिक्षा ना मानचित्र संरक्षण ना मानचित्र पठन ना मानचित्र अनुशीलन तेज मानचित्र अध्ययन रे कौटी माने अंतर्भुक्त नुहे बोली कहुई यदि आम देखा तेज मानचित्र भाषा शिक्षा मानचित्र पठन मानचित्र अनुशीलन एगुड़ा ठीक अच्छे तो मानचित्र संरक्षण कौन तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर जोटा कि अंतर्भुक्त नुहे। यहाँ 111 नंबर
ଯାଜପୁର ରୋଡ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଖାନା ଗଢ଼ା ଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ ନା ଫେରୋସିଲିକନ ନା ଲୁହା ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା। ତେବେ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ। ଫେରୋକ୍ରୋମ କାରଖାନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଜଳର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନା ଜନବସତି ପାଇଁ ନା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ? ଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଅଧିକ କ'ଣ ମିଳିବ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 113 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କି ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତା କୂଳର ମାଟିକୁ ଖାଇଯାଇ ପାରିବନି ସେ ଗଛର ଦ୍ୱାରା ଅଟକିଯିବ ସୁଅ, ତେଣୁ ସେ ସୁଅର ବେଗ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତେବେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 115 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ? ଆଜମିର ନା କଦରମା ନା ଗୟା ନା ହଜାରିବାଗ? ତେବେ କେଉଁଟି ଆମର ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ? ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦରମା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 ସିଆଲ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା ଅଂଶ କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍? ଗଭୀରତା କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍? ସ୍ଥଳଭାଗରେ ନା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନରେ ନା ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନା ସବୁଠାରେ ସମାନ ଗଭୀର? ତେବେ ସିଆଲ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ କମ୍ ଗଭୀରତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 117 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ଅଟେ? ଭାରତ ମହାସାଗର ନା ଆରାବଳୀ ନା ସୁନ୍ଦରବନ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆରାବଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 118 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି ଅଟେ? ବିଷୁବ ରେଖା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ନା ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ? ତେବେ ପାଠ କହୁଛି କେଉଁଟି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି? କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ହେଉଛି ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ତାପରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ତାପରେ ସୁମେରୁ। এই କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର କ୍ରାନ୍ତି। ସେମିତି ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁହାଯିବ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ମକର କ୍ରାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କହିବା ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ସେଟାକୁ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ, ଉତ୍ତର କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 119 ତେଲ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାବରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନା ସାବରମତୀ ନା କୋଶି ନା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼? ତେବେ ତେଲ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ତେବେ ଗୋଦାବରୀ ସହିତ ତାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 120 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାପବଳୟ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ନିରକ୍ଷୀୟ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ନା ଉପମେରୁ? ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧିକ ଖରା ନାହିଁ କି ଅଧିକ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 121 1815 ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ କେଉଁ ଦେଶ ଜାତୀୟ ପରିଚିତ ହରାଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନା ପ୍ରୁସିଆ ନା ବେଲଜିୟମ ନା ସ୍ୱିଡେନ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବେଲଜିୟମ। 1815 ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ବେଲଜିୟମ ଦେଶ ତାର ଜାତୀୟ ପରିଚିତି ହରାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 ବାସ୍ତାଇଲର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ବାସ୍ତାଇଲର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ
ନା ଫରାସୀ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସୁରକ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳତା, ନା ଜନସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ, ନା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତାଇଲର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 123 ରକ୍ତ ଏବଂ ଲୌହ ନୀତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ନା ଗ୍ରୀସର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ନା ପୋଲାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ରକ୍ତ ଏବଂ ଲୌହ, ଏଟା ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 124 ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା? ମାର୍କ୍ସବାଦ, ନା ନିହିଲିଜମ, ନା ଉଦାରବାଦ, ନା ଜାତୀୟତାବାଦ। ତେବେ ବଲସେଭିକ୍ ରିପବ୍ଲିକକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 କେଉଁ ଦେଶର ଉଦ୍ଧତ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ପୋଲାଣ୍ଡ, ନା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ନା ଜର୍ମାନୀ, ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 ନମ୍ବର ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଗ କରିବା? ପ୍ରଥମ ମନୋନୟନ, ତାପରେ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ତାପରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତାପରେ ଯୋଜନା, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନା ଯୋଜନା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମନୋନୟନ, ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ସମ୍ପାଦନ, ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନା ମନୋନୟନ, ତାପରେ ଯୋଜନା, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ନା ମନୋନୟନ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ଯୋଜନା, ସମ୍ପାଦନ, ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ମନୋନୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? ଯୋଜନା କରିବା, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାପରେ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାପରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ କରିବା। ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା। ତେବେ ନିଦାନିକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିପାରିବା। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ ନିଦାନିକ, ଅପସନ୍ ନୈଦାନିକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପେଶୀ, ମାଂସପେଶୀ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ। ପେଶୀ କୌଶଳ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ଅନୁକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କଲେ ତାର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପେଶୀ କୌଶଳ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଏହାପରେ 130 ନମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଗୋଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ନା ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କରିବା, ତେବେ ସେଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 131 ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜଉଗଡ଼, ନା ଲଳିତଗିରି, ନା ପୁଷ୍ପଗିରି, ନା ଖଣ୍ଡଗିରି। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଜଉଗଡ଼। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 132 ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଯାତି କେଶରୀ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ନା ନୃପକେଶରୀ। ତେବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 133 ଚହଲଗନିକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ବଲବନ, ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ନା ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି। ତେବେ ଚହଲଗନିକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ବଲବନ, ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 134 କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧର୍ମ ନିଗୁଢ଼ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ମୋଗଲ, ନା ରାଜପୁତ, ନା ପାରସିକ, ନା ତୁରାନୀ। ତେବେ କ'ଣ କହିଛି? ନା
କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧର୍ମ ନିଗୁଢ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ? ରାଜପୁତ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 135 ଔପନିବେଶିକ ସରକାର କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ? ଭାରତୀୟ ଉଦୟମାନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ନା ଇଂରେଜ ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ନା ଇଂରେଜ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ନା ଭାରତର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚାପ ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 136 କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ତେବେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 137 ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ? ତେବେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ନା ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 138 କ'ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 139 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଅର୍ଥ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 140 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିମାନ ଉଦ୍ରେକ କରାଏ, ଏହା ଆମୋଦ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ, କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 141 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ, ନା ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା, ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ? ତେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଉଟା ନଥିଲା? ତେବେ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ କରାହେଇଥିଲା, ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବି କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆମର ତ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଠୁ କେତେଟା ଇଂରାଜୀ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ସେଠି, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 143 ଅଭିନବ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ, ନା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାନ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ? ତେବେ ଏହାର ଅଭିନବ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 143 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସେ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 144 ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ନା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର? ତେବେ ସେ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆଗରୁ ଗଠନ ହେଇ ସାରିଥିଲା, ଆଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 145 ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ
କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ନା ବିଜ୍ଞ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ନା ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ନା ଜାଗ୍ରତ କୃଷକ ଥିଲେ? ତେବେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଉଦାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 146 ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଲୋକସଭା, ନା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଲୋକସଭା। ତାହେଲେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର, ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 147 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? 18, ନା 25, ନା 32, ନା 35? ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମର 35, ଲୋକସଭା ପାଇଁ 25, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 148 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ? ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହିତ କୋଉଟା ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସହିତ କୋଉଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ହେଉଛି କିଏ? ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରେ 149 କେଉଁ ଗୋଟିକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି? ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର, ନା ଜନମତ ଗଠନ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ନା କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ ସହିତ ଲବି କରିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ ସହିତ ଲବି କରିବା, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ହାସଲ କରିବା, ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 150 କେଉଁ ଗୋଟିକ ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ? ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କର ଆଦାୟ, ନା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ, ନା ବେଠି ଖଟଣି? କୋଉଟା ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି? ତେବେ ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କର ଆଦାୟ ବି ହେଉଛି, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଠି ଖଟିବା, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହାରିକୁ ଖଟେଇବା, ସେଟା ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ।